Septyembre 16, 2025, Martes nga adlaw ngan memorial kan San Cornelio, Papa ug San Cipriano, Obispo, mga martir. Pagbasa tika nga Ebanghelyo sa Malakan Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11 nga da 17. Waray pag-iha, kinadto Jesus hinbung tunganain ang ngaran. Inupudhaiyan iya mga tinunan ngan hinda ko nga hugpuhin mga tao. Han pagabot niya han ulputan han bungto. Amo manliwat ang paggawas han mga tao nga naglulubong hin minatay. An minatay amo gudla ang anak hin balo nga babae. Ngan ginupdan ang babae hindamo nga mga tao. Tika nga bungto. Han pakakita haiya han Ginoo inalpan ang Ginoo hin kaluoy haiya nga nagsiring ang Ginoo haiya. Ayaw pagtangis. Hinaranihiya ngan gindunan ang lungon ngan inukoy ang magparasan ng mga tao. Siniring Jesus, ikaw nga uli tao na siring ako haimo, buhat. Liningkod ang minatay nga nagtikang hinpagyakan. Nga niginhatag hiya na Jesus nga tuhan iroy niya. Pinangulbaan nga tanan, nga nagdayaw hirahan Diyos. Nagpakita abot nga naton indako nga manaragna. Ngan kinanhi ang Diyos in pagtalwasan iya katawan. Nibanto kini nga sumat mahitungod kaniso sa bugos nga Judea ngan ang mga higrani nga katunaan. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Maupay nga adlaw hayo mga kabugtuan. Kumusta ka mo? Welcome na liwat haton programa Pulong han Kinabuhi. Kundiin aton ginsusuday ngan pinamamalandong ang pulong han Ginoo nga nagdadarahin paglaom haton kinabuhi. Yan ang adlaw aton bubuhion ang istorya sa Lucas Kapitulo 7 versikulo 11 nga 17. Ang istorya han babae nga balo nga nawad-an haniya bugtong nag-uusaan lang anak. Ngan kun patiunan o Jesus nagpakitahin kaluoy haya. Naginabi ang Ebanghelyo nga si Jesus in sinulo da syudad hanain. Damo ang mga nagsunod haiya. Mga tinunan, mga tao nga naipausan iya mga ginhimo. Pero samtang nasulod hiya hanggang anan syudad. Usa nga maulul, masuol nga eksinan ira igin kahitapo. Naglulubong han iya anak. Inusa nga balo nga babae. Balo na iya. An iya may adala, uusagod lang anak. Pero yan na, iglulubong niya kay patay na gihapon. Makabugtuan. Inaabat mo ba kung patiunan o kamakaluluoy ang kahimtang ato nga balo? Kung patiunan o niya kalibutan na rubak. Kung patiunan o nawarayan niya paglaom tungod han kawara han uusa na lang nga may adat niya. Pero haloy yun mga kabugtuan, ano ang nahitabo? Nakita hiyan Ginoo. Hagidadamoy nga mga tao nga na bunyog niya paglakat nga nan mga iging kahitapo niya kalsada. Nakita niya ini nga balo nga babae. Naluoy hiya. Ngan siniring ayaw pagtangis. Mga kabugtuan, nagsusumat ining eksena haaton nga diri ila nakita si Jesus. Naabat gihapon niya. Nabati hiya itya kasing-kasing. Ang pulong nga naluoy si Jesus. Hagriego. Nangangahuluganhin kamasulubon
ngan halarom nga balatian, di ka nga sulod. Diri lang ni simpatiya, kundi parang Ginoo kahit imo laman loob. Hapag abat hinus ang kahimtang nga makurin nimo makarawat. Sugad nga nagsisiring Jesus, nakikita ko nimo kasakit. Naapektuhan ako iton imo ginaagian. Kinikilala ko iton imo kasubo. Nandiri ako nalilipay nga makita ka. Di ko kaya. Karuyag ko ikaw buligan. Mga kabugtuan, amoy ng tinud na kasing-kasing nga naton Ginoo. Kasing-kasing nga may balatian, labi na gud para ton igin sasakit. Kasing-kasing nga nagsusumat aton nga diri hiharayo. Nga diri kaniya pababayan. Bisan kon adto nga balong nga babae. Waray ngani istorya nga nangadi, waray ngani istorya nga nakimaluoy. Siguro na uulangan iya mga luha tungod ni sobrang kapiduan. Pero niya hingiya pa kasing-kasing nga nan iya makuring kamutangan, nakikita ang Ginoo mananpitik hiniin pinamamatian ang Diyos. Sanglit iton Diyos nga igin papakita din dida kanaton Ginoong Kristo. Diyos nga may ada balatian. Ngan Diyos nga nagbibilinghin paagi para tagan kitahin paglaom. Sanglit nagsiring hiya, ayaw pagtangis. Diri ni pagsaway. Nga di na magtangis, kundi paghatag hinsaan nga from now on diri ka na magtatangis. Bubuligan ko ikaw. Makabuktuan, tingali yan ang adlaw. Maida kagihapon ginaantos. Bangin sugad ka nga balo, punuhin ka perdihan, punuhin ka subo, punuhin pagbati. Nga makuri pagdadon. Pamatiin nga mensahe ay mong Ginoo. Nasiring hiya, nakikita ka niya. Binabati niya itong imo inaabat, nga naluluoy ay mo. Sugad ang pagbuhian anakan balo. Hiya gihapon in makakabuhi itong imo paglaom. Labi na itong imo relasyon nga doon makagarahom nga Diyos. Kung lugaring man, pati yan mo kasing-kasing sugadhin patay na para hiya. Tungudhin, kay gapos, minsala, mapabalik-balik. Ayaw pagruha-duha bugto. An kaluoy, an Ginoo, hindi rila para iba para liwat inihay mo. Amen? Amen.